Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about education honors second semester icon design model जोटा कि होची unit 1 of fourth bit जोटा होची icon design model हला तो I means interpretation con होची construction design model in the constructivist approach learning is the process of meaning construction and interpretation. Teachers are not the course material presenter, rather, they are the guide of students' knowledge construction. Black and MC Clintock proposed an icon model. Icon model provides practical principles for constructivist science instruction. ताले से कौन कहूची? What is icon design model? I means interpretation. Con होची construction design model. In the constructivist approach, learning is the process of meaning construction and interpretation. ताले according to constructivist approach, learning टा कौन? Learning is the process of meaning construction. हला meaning construction ताले अर्थ प्रस्तुत करिबा and interpretation होची कार learning जो शिक्षण जो प्रक्रियाटा सेटा होची मीनिंग कंस्ट्रक्शन आउ इंटरप्रिटेशन हला तापर आछी कोन सेकंड पॉइंट रे टीचर आर नॉट द कोर्स मटेरियल प्रेजेंटर रादर दे आर द गाइड ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज कंस्ट्रक्शन ताले गोटे शिक्षक गोटे मटेरियल मान कोर्स मटेरियल होची पाठ्यक्रम प्रस्तुतकारी हला बा ताकू प्रेजेंट करिवार प्रेजेंटर नुहंती रादर दे आर द गाइड ताले गोटे शिक्षक कौन नुहंती गोटे पाठ्यक्रम प्रस्तुतकारी नुहंती से कौन अटंती वर्तमान देखिबा दे आर द गाइड ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज कंस्ट्रक्शन से होचंती स्टूडेंट मानकर नॉलेज केमती तैयारी होबो ता पई होचंती से जने गाइड तापर होची ब्लैक एंड एमसी क्लिंटक proposed on an icon model ताला आइकन डिजाइन मॉडल रो ए थ्योरी टा किए देथिले से होचंती ब्लैक एंड एमसी क्लिंटक आइकन मॉडल provides practical principles for constructivist science instruction ताले फास्ट रो मु कहिथिली जे कि आइकन डिजाइन मॉडल टा साइंस सब्जेक्ट पई कि एप्लीकेबल एटा ब्लैक एंड एमसी क्लिंटक को द्वारा दिया जाइछि तो एटा भी गोटे वन टाइप ऑफ लेसन प्लान आइकन मॉडल प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिकल प्रिंसिपल कोन करे प्रोवाइड करे आउ कंस्ट्रक्टिव साइंस इंस्ट्रक्शन माने साइंस इंस्ट्रक्शन को प्रस्तुत करे आउ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल प्रोवाइड करे हला देन आछी ऑब्जर्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप रे आछी ऑब्जर्वेशन जेहेतु एटा गोटे साइंस सब्जेक्ट पई एप्लीकेबल तो साइंस रो मनकर आमे गोटे केमिकल एक्सपेरिमेंट कले तो आमे साइंस लैब को गले तो सेठी जो मेथड को फॉलो करा गला सही स्टेप को बर्तन आमे फॉलो करिबा तो फर्स्ट आछी ऑब्जर्वेशन in the absence of authentic observation student will learn through rote memorization and they cannot use it in an actual context ताले जेतबेले गोटे घटनार सत्यता को आमे ऑब्जर्व न करि थाउ सेतबेले आमे कोन करथाउ जे गोसिकी मन रखि देथाउ जोडा कि डे टू डे लाइफ रे हो कि कोनोसी गोटे प्रैक्टिकल सिचुएशन ने ताकू आमे अप्लाई करि पारि न थाउ हला तापरे कहूची hence students are encouraged to observe the actual situation and interpret their observation differently as a result of science instruction ताले शिक्षकଙ୍କ भूमिका एथरे कोन जे से स्टूडेंट मानन को एनकरेज करिवे ऑब्जर्व करिया पे प्रकृत रे सत्यटा कोन ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन ता कोन हला प्रकृत रे घटनार सत्यता कोन जानिया पई ऑब्जर्व करिवे आउ इंटरप्रेट देयर ऑब्जर्वेशन ताकू इंटरप्रेट करबे ताकू बुझिबे आउ ताकू लेखिबे
differently as a result of science instruction ଯାହାକି according to ମାନେକର science ର rules ଅଛି ମାନେ କି example ଯଦି ନେ magnesium ସହିତ ମିଶିଲା oxygen ହେଲା MgO ହେଲା ତ କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ସେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଲା ହେଲା ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆଗ ସମୟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ଦରକାର ହେଲା ତାକୁ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ Mg+O2 Mg+O2 ହଉଛି MgO ହେଲା କି Mg+O2 ହଉଛି MgO ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ହୋଇଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ମନେକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଥା ବି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆଗ ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ହେଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଥାଏ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଟରରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ କିଛି ଯେ ରୁଲ୍ସ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଲ୍ସ ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ନା ସେଇଟା ଭୁଲ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି ତ ତାକୁ ମନେକର ନେଇକି ମନେକର x ର ଭ୍ୟାଲୁ କଥା ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ତ hence students are encouraged to observe the actual situation ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ମାନେ ଏନକରେଜ କରିବେ କଣ ପାଇଁ ନା observe the actual situation ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି as a result of science instruction ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ହୋଇଥିବ ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବ ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ତାକୁ ସତ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଆସୁଛି କଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏ ଲାଇନ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ନଲେଜ ଟା ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହବ ତ teachers need to create learning environments where students have opportunity to construct their interpretation of new information further with teachers guidance they should construct arguments to examine ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲା ଟିଚର କଣ କରିବେ need to create learning environment ତାହେଲେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ଅବଜର୍ଭ ମେଥଡ ପରେ ବା ଅବଜର୍ଭ ଷ୍ଟେପ ପରେ ଆମର ଟିଚର ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ where students have opportunity ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବେ ହେଲା to construct their interpretation of new information ତ ନିଜର ଡାଟା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ବା ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯୋଉଟା ଏଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ information further with teachers guidance they should construct arguments to examine ତାହେଲେ ଟିଚର ମାନେ ଗାଇଡ କରିବେ କଣ ପାଇଁ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲେ କାହିଁକି ହେଲା ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ଏକ୍ସାମିନିଂ କରିବେ ହେଲା ଯେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାକୁ ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳାଯିବ ହେଲା ସେଇଠୁ ଏକ୍ସାମିନ କରାଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଆସୁଛି contextualizing prior knowledge ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରିୟର ନଲେଜ କୁ ଆମେ ସିଚୁଏସନ ରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବା ତ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ସ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସିଚୁଏସନ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ to explore or apply their prior knowledge and then teachers can diagnose their alternative conception ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ମେଥଡ ରେ ଡାଟା କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଦେଲେ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସିଚୁଏସନ ରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବା ତ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର କଣ କରିବେ ଯେ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେମିତି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ for students to explore or apply their prior knowledge ତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ହେଲା ତ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନୂଆ ନଲେଜ ଆଡ କରିବେ ହେଲା ତା ସହିତ ଆଉ ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ ପ୍ରିୟର ନଲେଜ କୁ ଆପ୍ଲାଇ କରିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ କୋଉଥିରେ contextualizing prior knowledge
तापरे then teachers can diagnose their alternative conception. अल्टरनेटिव कनसेप्शन कहले जे दीटांग एकाथरे भूल हेबो नै गोटे ठीक गोटे भूल हेबो बा दीटांग एकाथरे भूल हेबो नै तार अर्थ होउची अल्टरनेटिव कनसेप्शन हैला। तो वर्तमान पिला मानकर जो प्रिय नॉलेज अछि से माने जहा जानी थिबे से कथा से माने कहबे आ टीचर मानक पाखरे जो टीचर माने ताकू डायग्नोज करियो जे से ठीक जानची कि नै जदी ठीक जानची तो ता सहित आउ किछि न्यू कांसेप्ट ऐड करिवे बा आउ किछि विकल्प प्रणाली मध्य मनकर ए मेथड रे मैथ री सॉल्व हो जाउची कि साइंस रो एक्सपेरिमेंट होउची तो एमिति कले भी हबो तो सेमिति आउ गुटे जो अल्टरनेटिव मेथड है ताकू भी अप्लाई करी कि हमें कांसेप्ट बाहर करबे बोल एटा होची टीचरंकर भूमिका। तो cognitive conflict may be caused by anomalous data is necessary ହେଲା। केतबेले cognitive conflict जेतबेले cognitive माने हमर आवेगिक चिंताधारा केतबेले हमें द्वंद्व रे पड़ी थाउ से कहया कथा कि फर्स्ट स्टेप रे हमें द्वंद्व रे पड़ी थाउ काना अल्टरनेटिव कन्सेप्शन जेतबेले आसीला सेतबेले ही हमर मन रे द्वंद्व आसीबो जे एटा तो कले एई प्रोसेस रे सेटा रे कले ठीक हबो कि नै ए बेला जेतबेले क्वेश्चन आसे से ही होउची कॉन्फ्लिक्ट हैला। दीटा अल्टरनेटिव आसीले कॉन्फ्लिक्ट कांसेप्ट आसे हैला। तो cognitive conflict may be caused by anomalous data जोटा भूल डाटा ठीक ठारो भिन्न मीन्स मन कर एटा गोटे गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ अछि हैला। तो तादर जदी किछि डाटा भूल हला बा ताटू किछि अलगा हला सेठी कॉन्फ्लिक्ट आसे मन कर आमे जानचे जे सूर्य पूर्व दिगरे उदय जणे कहबो पश्चिम दिगरे उदय हुअन्ति हैला। तो सेठी द्वंद्व आसला प्रकृत सूर्य को दिगरे उदय हुअन्ति से भलिया कांसेप्ट एटा anomalous data is necessary। तापरे teacher should choose proper anomalous events that neither caused students confusion or nor frustration। ताले सी जो anomalous data टा देबे माने ठीक ठारो भिन्न जोटा देबे तो तार सेटा ठीक सहित भी किछटा लिंक थिबा दरकार तार आ तांको प्रियर नॉलेज सहित भी लिंक थिबा दरकार आ जदी से न्यू कांसेप्ट गोटे से जा नॉलेज देले ताठू जदी अलगा हे गला डाटाटा ताहाले पिला माने मे बी फ्रस्ट्रेट हे परंती नले कंफ्यूज हे परंती तो बुझिया को से माने एबुल भी न हे परंती। तो कॉग्निटिव apprehensive the constructivist teacher is a good model in processing new information ହେଲା। ताले constructivist teacher गोटे constructivist teacher is a good model in processing new information ताले cognitive ताले in the constructivist approach the role of science teacher should become a model of scientific thinking ताले cognitive apprenticeship रे कोन होउची the constructivist teacher is a good model से होजनी गोटे information देबार गोटे good model हैला। and ताले in the constructivist approach the role of science teacher should become a model of scientific thinking ताले गोटे science teacher पर रोल हबो कोन की मॉडल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग से भी विज्ञान भित्तिक चिंताधारा तांग मन रे आनिबे हैला जा द्वारा कि पिला माने तांग न्यू इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करि परिबे और आउ लिंक करि परिबे। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप गला देन आछी कोलैबोरेशन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द सोशल सिचुएशन लर्निंग शुड बी viewed as a social activity in which students are engaged in meaning construction through discussion ताले collaboration is very important जेहेतु एटा गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग रो लेसन प्लान टा रहउची जोतरे कि स्टूडेंट निजे तले कोलैबोरेशन ने कोन हेते जे वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द सोशल सिचुएशन हैला। तो सोशल सिचुएशन को हमें नेग्लेक्ट करिवे न थाउ एई प्रोसेस रे और लर्निंग शुड बी viewed as a social activity in which students are engaged in meaning construction through discussion ताले जेहेतु दायित्वटा स्टूडेंट मानक ऊपर दिया आइछि तो ग्रुप एक्टिविटीज नियति दरकार परस्परंग कोलैबोरेशन नियति दरकार आ स्टूडेंट कर भूमिका जो टीचर कर भूमिका तो होछि थरे एज अ गाइड हला डिस्कशन थ्रू रे ही हमें गोटे कंक्लूजन ने पहुंची थाउ तो सेति लागि कोलैबोरेशन इज वेरी इंपोर्टेंट
in this step. तापर अछि multiple interpretation. The interpretation means होची explain करिवा. तो विभिन्न प्रकार वे रे हमें explain करिया बर्तन कोलाबोरेशन रे हमें कोन कोन सब सिखिले ताकू ही सब explain करिवा. आउ एपरंत जहा जहा सब स्टेप सिखिले ताकू हमें explain करिया वर्तमान जे हमें कोन सब बुझिलेनी ए साइंस मेथड रे हला. तो science is regarded as subject that provides a single correct answer. ताले साइंस जो जोटे एमितिया सब्जेक्ट जातरे की आंसर गोटिए थाए जोटा की ठीक थाए. being exposed to multiple interpretation. विभिन्न प्रकार वे रे एटा एक्सप्लेन हेइताए किंतु यार आंसर गोटिए होइताए. मे बी अल्टरनेटिव वे होइताई पारे किंतु आंसर गोटिए हेबो. हला मैथमेटिक्स केस रे भी सेमती ही हेइताए जे मैथमेटिक्स आंसर गोटे हेइताए किंतु दी तीनटा मेथड को फॉलो करिक मध्ये आंसर बाहरी पारिबो. The students can acquire different knowledge for further application. ताले आ विभिन्न प्रकार सोर्सेस रु मध्ये स्टूडेंट माने नॉलेज एक्वायर करिवे कोन पई ना फर्दर एप्लीकेशन एगुडा को सेतला सेटा होची विभिन्न प्रकार वे रे जे ए मेथड एटा सॉल्व होला त हमें आको आगुडा मेथड रे सॉल्व कर परबा. ते 4-5 प्रकार भी मेथड थाई पारे. तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ने हमें एक्सप्लेन करिवा जे कोन कोन डाटा सब हमें पाइले. तो लास्ट वन होची लास्ट step is multiple manifestation. A valid scientific concept can be applied in different situation. ताले गोटे valid बा वैध वैज्ञानिक सम्मत concept कोन हेता ना सब आडे अप्लाई होइताए आ सब परिस्थिति रे मध्ये अप्लाई करा जाई पारे. तो the new concept should not only solve the next one but also have the potential to be extended. ताल से कोन गला द न्यू कांसेप्ट वर्तमान हमें प्रिय नॉलेज भी थिला पिलांग पाखरे तो न्यू नॉलेज देले हला सेथरु जो न्यू कांसेप्ट सृष्टि हला सेटा should not only solve the next one. सेही पुराना नॉलेज थ्रू रे जे हमें नुवा सॉल्व ताको सॉल्व कले से कथा नुए हला ताले सेटा पोटेंशियल टू बी एक्सटेंडेड. ताले सेटा हमर माने ओल्ड इन्फॉर्मेशन सहित न्यू इन्फॉर्मेशन जो कनेक्शन है कि जो आ गुटे न्यू कांसेप्ट सृष्टि हला हला सेटा आउरी आगु को कामेरे लागिबो सेही कथा कहूची मल्टीपल मैनिफेस्टेशन सब आडे एप्लीकेबल हेबो हला. तो आज हमें कोन पढिले आइकन डिजाइन मॉडल जोटा कि ब्लैक आउ क्लिंटअप करथिले कोठी कोठी पे जे साइंस सब्जेक्ट पई कि एई लेसन प्लान टा केवल ओनली फॉर साइंस सब्जेक्ट पई एप्लीकेबल. तो एटा सेति लागि अप्लाई होनी केवल साइंस पई एप्लीकेबल जेतु. तो 5 लेसन प्लान ने वर्तमान सब लेसन प्लान बना होजी. तो एटा मे बी फ्यूचर रे एप्लीकेबल हेई पारे जोटा होची आइकन डिजाइन मॉडल. आई मींस इंटरप्रिटेशन एंड कौन होची कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल. ये तारा मीनिंग गला एटा होची तारा स्टेप्स गुडा को जोटा कि रहउची ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्चुअलाइजिंग prior knowledge cognitive conflict हला cognitive apprenticeship तापरे collaboration multiple interpretation then last one is multiple manifestation. तो ए मेथड को फॉलो करूची आइकन डिजाइन मॉडल. ए मेथड रे साइंस सब्जेक्ट में एप्लीकेबल तो साइंटिफिक वे रे सब स्टडी करी थाए. तो आज पई एतिक थिला. थैंक यू.